जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा तरबियतुल मुस्लिहीन का जो प्रोग्राम जारी है उसमें हमारा तीसरा मरहला ईमान की रोशनी में दुनिया और आखिरत की फलाह का तरीक़ाकार के बारे में जानना है। और इसका जो आज का मौजू है मईशत के हवाले से, उसमें हम दो सवालात को देखेंगे कि रिबा से क्या मुराद है और रिबा का खात्मा कुरान करीम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कैसे मुमकिन है। तो आज जुबैर शबीर साहब इसके बारे में हमें आगाही देंगे। जी जुबैर साहब हमारे साथ हैं, बस अभी शुरू करते हैं जी प्रोग्राम को। जी जी जुबैर जज़ाकल्लाह साहब। खैर जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फ़तहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फ़त्ताहुल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जी। आप आप लोगों ने थोड़ा इंतज़ार किया। जैसा कि मैम आमना ने इस बात का इजहार फरमाया है कि आज हमारी जो गुफ्तगू है वो सदक़ात, ज़कात, रिबा और लाइटली हम लोग शिर्क पर भी आज थोड़ी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इससे मकसद जो हमारा मकसूद है वो ये है कि कम अज़ कम हम वो बुनियादी मामलात जान सकें कि जो उमूमी तौर पर लोग नहीं जानते। तो किसी भी कौम की बस्ती के अगर अगर वजूहात इंसान को मैसर आ जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी करम नवाजी होती है कि किसी कौम को अपनी पस्ती की वजूहात का पता लग जाए। तो आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं या जो परेशानियां या मुसीबतें मुश्किलात जो हैं वो बहसीत कौम हम देख रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए वो कौन से नुकात हैं कि जिनको हम अगर पॉइंट आउट कर लें तो उससे एक बेहतर जो है वो कौम तैयार की जा सकती है, एक बेहतरीन तब्दीली लाई जा सकती है। तो इन तमाम तर चीज़ों को हमने इंशाअल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी। अ, नुक्ता जो है हमारा वो सूद है, रिबा है, और फिर हम आज बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि और सादा तरीन अंदाज में बिल्कुल हमारी कोशिश होगी कि एक आम इंसान भी ये जान सके कि रिबा होता क्या है और इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो इब्तिदा जो है वो हम अपनी उसी बात से करेंगे कि जो इससे पहले भी हम एक दो प्रोग्राम्स में कर चुके हैं कि देखिए, आदम अलैहिस्सलाम की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कुरान अपने तारीखी मुकालमे का आगाज करता है और वो ये बताता है कि हमने जब आदम को तख्लीक किया तो हमने कहा कि जहां से चाहो खाओ पियो। अच्छा, ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं दिखाई देते, ये किसी भी माशरे में मौजूद अदल, इस्तेहकाम और निज़ाम की अक्कासी करते हैं ये अल्फाज। कि आदम के बारे में हमने बताया था कि ये आइडियोलॉजिकल इंसान होता है, और जब इसकी बायोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर बात आती है तो वहां पर बशर का लफ्ज ले आता है कुरान करीम। तो जहां पर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल कन्वर्सेशन होगी या रिलेशन होगा, वहां पर कुरान करीम अ, आदम का वर्ड लेकर आएगा, इंसान का वर्ड लेकर आएगा, और इस तरह की तमाम तर चीजें। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब ये कहा गया है कि जहां से चाहो खाओ और पियो, तो ये दो अल्फाज जो हैं, ये किसी भी माशरे में, मैंने बताया कि वहाँ के निज़ाम, वहाँ के इक़्तिदार, वहाँ के तमाम तर मामलात का की अक्कासी करते हैं कि यहाँ पर निज़ाम कैसा है, यहाँ पर सिस्टम कौन सा है। क्या यहाँ इस बात से मुराद एक ऐसा खूबसूरत, मुअतदल, मेहनत और इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए जब हम देखें तो हमें पता चले कि इंसान एक मेहनत के बाद एक ऐसा बाग, एक ऐसी जन्नत जन्नत का हुसूल हो जाए इंसान को कि जिसमें वो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कम अज़ कम अब उसे एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हाल ये हो कि वो जहाँ से चाहे खाए पिए।
इस माशी निज़ाम के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले इस मिसाल को समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि पहली बात जो हज़रत आदम के हवाले से बताई जा रही है वो उसके खाने पीने को जो है वो एड्रेस करता है कुरान करीम, और फरमाता है कि जहां से चाहो खाओ पियो। अब यहां से खाओ पियो का मामला देखने के बाद आज अब दुनिया में जहां पर भी चले जाएं, जहां भी आपको शिर्क यानी कि आइडियोलॉजिकल करप्शन हो, जिस्मानी, ईमानी, रूहानी कोई भी करप्शन हो, उसे शिर्क कहा जाता है। और इस शिर्क को जब आप सामने रख के देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि तमाम तर मसाइल की जड़ जो है वो ये खाओ पियो के अल्फाज ही हैं। कि कुरान तो उसको खैर और बरकत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारे मसाइल में ये सफ़े अव्वल के मसाइल हैं कि जहां पर खाने और पीने के मसाइल हैं। वो कि जो इस खाने पीने से महरूम है, और वो जो इस कदर खा पी चुके हैं कि वो दूसरों का हक भी खा गए हैं। ये दोनों आमने सामने जब आते हैं तो फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर फसादात और फितने और इनकलाब और इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो माशरे के अंदर पैदा होती हैं। तो हमने ये बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम को जब ये कहा गया कि जहां से चाहो खाओ पियो से लेकर अब इसके दरमियान सदियों सदियां गुजरी हैं, और सदियों की मुसाफत है और तरबियत है, अंबिया की, रसूलों की आमद है और किताबों की। और इन तमाम तर चीज़ों को जब आप सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो मकाम आ गया है कि जब वो पूछते हैं, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, या आपसे पूछते हैं कि हम अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। क़ुल अफ़ू, तो आप इनसे कहिए कि वो जिसके अंदर आपकी आफियत हो आप वो खर्च कर दीजिए। तो वन वर्ड हम पूरा कुरान आपके सामने रख रहे हैं इज्तिमाई हालत में, कि वो इंसान के जो कल तक खाना जानता था अब उसे खिलाने के काबिल कर दिया गया है। यहां से एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसी चीज सामने आती है कि कुरान, वो जो उमूमी तौर पर हम सुनते हैं कि जी ये बड़ी बेरब्त सी किताब है, नहीं पता चलता कि एक गुफ्तगू चल रही है और उसमें एक और गुफ्तगू आ जाती है जी, और बड़ा इस तरह के अल्फाज हम अस्तगफुरुल्लाह सुनते हैं कुरान करीम के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिताल करने वाले जो हैं, जो कि रत्तिल कुरान के कानून को जानते हैं, जो कि आयात को आयात के साथ रखकर कुरान को कुरान के आईने में पढ़ते हैं या समझते हैं, तो उनके लिए ये कुरान जो है वो एक मरबूत किताब है। और इसका रब्त कदर खूबसूरत है कि इसकी मिसाल हमने आपके सामने रखी है, और वो मिसाल जो है वो ये है कि वो कल तक खाने वाला इंसान जो था, जो सिर्फ खाना जानता था, अब वो खिलाने के काबिल हो गया है। तो ये पूरा मजमूई पैगाम जो कुरान करीम का है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इसमें हमने पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताया कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और फिर हमने आपको ये बताया था कि इस्लाम सलामती है, ये दीन फितरत है, लेकिन ईमान फितरती नहीं होता। ईमान जहां पर आता है वहां पर तकलीफ होती है, मुशक्कत होती है, मेहनत होती है, और ये वो मेहनत होती है कि जिस मेहनत के नताइज जो हैं वो बड़े कमाल होते हैं, और इसी में ही उस मेहनत करने वाले के लिए सुकून होता है। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हम ये कहते हैं कि जहां पर ईमान का लफ्ज आएगा वहां मेहनत आएगी, मुशक्कत आएगी, मुसीबत आएगी, तो वो कहता है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है ऐसी मुसीबत में पड़ने की, कि ईमान लाने के बाद भी अगर मैं मुसीबत हूं, परेशानियों में हूं, तो अगर ये सारे मामलात मेरे साथ यूं हैं तो उसका फायदा। तो हम ये बताते चलें कि हमारा ये कहने का मकसद ये नहीं है, हमारा ये कहने का मकसद ये है कि लोगों की नजर में आप मुसीबत में हैं, लोगों की नजर में आप मुशक्कत में हैं, लोगों की नजर में आपको बेवकूफ का टाइटल दिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये इंसान, इसे अपने नफा नुकसान का नहीं पता, ये तो बिल्कुल सादा है जी, ये तो बिल्कुल साईं है, इसे अपनी बात का नहीं पता, अपने फायदे का नहीं पता। तो यकीनन जो कुरान करीम के निज़ाम के ऊपर चलता है ये माशरा उसे इसी तरह के टाइटल्स देता है। तो हमने इस्लाम और ईमान आपके सामने रखा और हमने बताया कि ईमान जहां पर आएगा वहां पर नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट आकर आप खड़े हो जाते हैं। खाना खाना जो है ये सलामती है, ये नेचर है, ये इस्लाम है, ठीक है, लेकिन खाना खिलाना ये ईमान है। खाना खाने से जान
बनती है, खाना खिलाने से ईमान बनता है। ये चीजें भी हमने आपके सामने रखी। उसके बाद फिर हमने आपके सामने ये रखा कि अल्लाह की राह में खर्च करना, इन्फाक के हवाले से फिर हमने बहुत सी सूरतें आपके सामने रखी, बहुत सी आयात आपके सामने रखी और हमने बताया कि इन्फाक क्या होता है, इन्फाक कैसे किया जाता है। और अनफिकू के ये तमाम 3 अल्फाज जो एक आयत 272 के अंदर आए हैं, ये कितना बड़ा पैगाम लेकर आए हैं हम सब के लिए। सूरह बकरा आयत नंबर 272, ये कितना बड़ा पैगाम लेकर आई है ये आयत। तो इस्लाम और ईमान के बाद हमने इन्फाक और फिर ये तमाम तर चीज़ें, और इसी के साथ साथ हमने मरकजियत पर बात की और फिर हमने ये बताया था कि बैतुल्लाह में मौजूद एक मैकेनिज्म, मक्का में मौजूद ये मैकेनिज्म जो है, ये बड़ा एक कमाल मैकेनिज्म है कि जिसकी बुनियादें हमें मदीना से मिलती हैं और फिर बाद में इसको पूरा एक हुकूमती स्ट्रक्चर बनाकर इस्लामी दुनिया के अंदर दिखाया गया कि बैतुल्लाह की बुनियादों में जो आबियारी है या जो सिस्टम मैकेनिज्म काम कर रहा है वो बैतुल माल का सिस्टम है। और फिर हमने ये बताया था कि बैतुल्लाह क्या चीज़ होती है, सकन में और बैत में क्या फ़र्क होता है, बैत क्या करता है, बैत के मकासद क्या होते हैं, और इसी बैत में मौजूद सबसे बड़ा इज्तिमाई निज़ाम जो है जिसे हम हज कहते हैं। और फिर हमने ये भी बताया था कि हज की हतमी शक्ल ये होती है कि आप अपने माल में, अपने हुकूक में दूसरों के हक तस्लीम कर लेते हैं। आप ये इतनी सही करने के बाद, ये तवाफ़ करने के बाद, ये तमाम तर मनासिक, ये शायर अदा करने के बाद आप आखिर में जब कुर्बानी करते हैं तो आप तक़र्रुब इलाही और तक़र्रुब मखलूक, ये दोनों चीज़ें आपका मकसूद व मतलूब होता है। और फिर ये हज की हतमी शक्ल होती है कि आप अपने हक माल के अंदर, आप अपने हुकूक के अंदर दूसरों के हुकूक को तस्लीम करते हैं। यहाँ से हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन तमाम तर चीज़ों की बुनियादी वजह भी पता लगती है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, और देखें सियाम की भी हतमी शक्ल तकवा है, सलात की हतमी शक्ल तकवा है, ज़कात की हतमी शक्ल तकवा है, ताकि हम एहतियात कर सकें। मुत्तकी मोहतात होता है। तो यूं जनाब हम इस्लाम और ईमान से होते हुए, इन्फाक से होते हुए, बैतुल्लाह से होते हुए बैतुल माल तक पहुंचे। और फिर हमने आपको ये बताया था कि वही एक निज़ाम के जिसमें जहां चाहो खाओ पियो के इस एक निज़ाम के अंदर की एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें आप अपनी मेहनत पूरी दीजिए और उसके बाद एक ऐसा निज़ाम बनाइए। पहले तो चलें अल्लाह की तरफ से आपको ये दिया गया एक सिस्टम जिसे जन्ना कहा गया है, और जन्नत कहते हैं वो बाग, ये 2 अल्फाज आए हैं कुरान में, हदीका और जन्ना। अब जन्ना कहते हैं वो बाग कि जिसकी बाढ़ इतनी घनी हो कि जिसके अंदर नेमतों और रहमतों का अंदाजा ना लगाया जा सके, उस बाग को जन्ना कहते हैं। हदीका भी बाग ही होता है, लेकिन ये वो बाग होता है जो किसी इंसान का प्लान होता है। जब कोई इंसान अपने हाथों से बाग बनाता है, किसी जगह को बाग लगाता है, तो उसे हदीका कहा जाता है। तो ये भी एक बुनियादी चीज है। तो जन्नत बनाने का ये एक मामला कि एक इंसान जो है वो माशरती जन्नत बनाए, माशी जन्नत बनाए दूसरे इंसानों के लिए। तो वो जो कुरान बार बार ये बात कर रहा था कि आपने नहीं मरना मां सिवाय ये कि आप मुसलमान हो, जब आपकी मौत आए तो आप मुस्लिम की हालत में हो। तो एक मुस्लिम की हालत ये होती है कि वो इस्लाम की हालत में होता है। वो कहता है कि ये एक मैकेनिज्म है जिसे चलाने में मैंने अपना किरदार अदा किया है, अब ये आपके हवाले है, लीजिए जनाब, इस्तलम कीजिए, यानी कि अपने इख्तियार में लीजिए, और मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। ये दूसरों को इस्लाम कराने के बाद ये मुस्लिम दुनिया से जाता है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि हमारा मसला ये है कि हमें आज से 50 साल पहले गुजरे हुए इंसान की शिफात या मग़फ़िरत दरकार है, होनी भी चाहिए। लेकिन कुरान करीम को जब आप गहराई से देखेंगे तो कुरान करीम को आने वाले इंसान की फिक्र है कि अब के बाद पैदा होने वाला जो इंसान है उसका क्या बनेगा। इसकी मिसाल हमने आपको बताई थी कि कुरान बार बार ये कह रहा था कि तुमसे गुजरे हुए लोगों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही खफीफ खतरा मौजूद है, और वो खफीफ खतरा ये है जो कि बड़ा ही खतरनाक है कि अगर ये कहा जाए आपसे साबका अक़वाम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे आने वाले इंसान के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये बड़ी बारीक बात है इस आयत के अंदर
کہ جب آپ یہ پڑھیں گے یہ آیات قرآن کریم کے اندر کہ تم سے سابقہ قوموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں نہ سمجھیے گا کہ آنے والے انسان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ آنے والے انسان کا سوال ہم سے کیا جائے گا، ہم سے پچھلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن پچھلوں سے ہمارے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے آنے والے انسان، جہان اور رحمان جو کہ رب ہے ہمارا، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیا کر کے آئے ہیں۔ تو وہ جو بار بار الفاظ آتے ہیں، وہ جو انبیاء یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا سے جب جانے لگو تو مسلم کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، کہ تم مسلم ہو، سلامتی کا مرکز بنو۔ میم ہمیں یہ بتاتا ہے، میم اس کا ذریعہ بناتا ہے سلم کا، تو سلامتی کا مرکز اور سلامتی کا ذریعہ جو ہے وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو یہ مسلم کا پورا ایک میکنزم، اس کو میکنزم بھی ہم کہیں گے، کہ اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ استلام کرتا ہے، وہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں، اپنی تمام تر جو کچھ وہ کماتا ہے، جو کچھ وہ بناتا ہے، یہ تمام تر دوسرے انسانوں کے حوالے کر کے، اور پھر وہ اس دنیا سے آگے بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے فیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے بیت المال کے اوپر یہاں تک پہنچے، صدقات سے، زکوٰۃ سے ہوتے ہوئے، اور پھر صدقات زکوٰۃ کو جب ہم نے آپ کے سامنے رکھا تو ہم نے یہ بتایا کہ قرآن کریم ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا، اور انہی الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ کیا ہوتا ہے اور زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بڑا ڈیپلی یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ بڑھوتی ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، سیلف پریپریشن ہوتی ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور اسی کے بالکل ساتھ آپ دیکھیے صدقات کی جب ہم بات کریں گے تو یہ مینجمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر حوادث کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور غریبوں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کے لیے، اور جرمانے جنہیں ہو گئے ہیں، اور وہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، یہ تمام تر چیزیں مینجمنٹ کے اندر آئیں گی اور یہ صدقات کے اندر آتی ہیں۔ انہیں مصارف الزکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، تاکہ بعض اوقات ہمیں یہ کنٹرڈکشن پیدا ہو جاتی ہے، ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ نہیں یہ مصارف الصدقات ہیں، ٹھیک ہے یہ مصارف الصدقات بھی ہیں، یہ مصارف الزکوٰۃ اس کو علماء نے اس لیے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ سے پیدا ہوئی ہیں، یہ تمام تر چیزیں، یہ صدقات چونکہ آپ نے نشو و نما کی ہے اپنے کاروبار کی، اپنی ذات کی، یہ تمام تر چیزیں، اور آپ دینے کے قابل ہوئے ہیں، تو اب جب آپ یہ دینے کے قابل ہوئے ہیں تو اب یہ انہیں قرآن جب مصارف زکوٰۃ کے مصارف کو آگے بیان کرتا ہے تو پھر وہ انہیں صدقات کہتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اور یوں تیسرا جو حق تھا کہ جس میں ہم نے بتایا تھا کہ حق السائل والمحروم، جسے ہم لیبر، محنت کرنے والے کا حق جو ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ سٹرائیڈ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ ایک سسٹم ہوگا کہ جس سسٹم کا مرکز جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، اور اس میں سے یہ دو لوگ جو ہیں، ایک تو وہ محنت کرنے والا اور دوسرا اللہ کا حق جو کہ مخلوق پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ یوں ہم نے یہ ٹرائیڈ آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں ڈیولپمنٹ، مینجمنٹ اینڈ لیبر۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ قانون آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یورپ کے تمام تر ممالک کے اندر یہی قانون لاگو ہے جی۔ یورپ پورا IMF کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا جو جتنا اکنامیکل سسٹم ہے وہ سارا اسی ٹرائیڈ کے اوپر چلتا ہے کہ وہاں پر گورنمنٹس جو ہیں وہ ٹیکسز لیتی ہیں، اور ان ٹیکسز کو دوبارہ انہی لوگوں کے اوپر شاور کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی پاکٹس بناتے ہیں، وہ پاکٹس، وہ جنریٹرز کہ جو گورنمنٹ کو پیسہ مہیا کرتے ہیں، جو ان کی اقتصاد چلاتے ہیں، اور یوں وہ اصل میں ان کی جو بچت ہوتی ہے وہ ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ صدقات جو ہیں وہ عوام پر نچھاور ہو جاتے ہیں، اور جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا جو حق ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو صدقات بھی نہیں بچیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں بچے گی۔ اگر کوئی چیز بچے گی تو وہ یہ زکوٰۃ ہوگی۔ صدقات نہیں بچیں گے، محنت نہیں بچے گی، کیونکہ یہ دونوں استعمال میں آ جائیں گے۔ لیکن زکوٰۃ وہ ہوگی کہ جو بڑھ رہی ہے، لگاتار بڑھتی چلی جائے گی، اور اس پر آپ جتنی اس پر محنت کریں گے وہ جو ہے ایک بہترین میکنزم آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو صدقات میں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ اس کو اور آسان، ہم نے کہا کہ آج ہم اس کو بالکل آسان کریں گے۔ آسان یہ ہے کہ یہ ٹرائیڈ جو ہے سب سے اوپر حق تھا اس ٹرائیڈ میں، احرام مصر کو آپ سامنے ذہن میں رکھیے، تو سب سے اوپر والا جو کونا ہے یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ یہ رائٹ سائڈ کا جو کارنر ہے یہ حق المال ہے،
और जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है ये हक़ साइल वल महरूम है। अब सबसे ऊपर मैनेजमेंट है, राइट साइड पर ज़कात है, ये डेवलपमेंट है, और लेफ्ट साइड पर जो लेबर है ये हक़ साइल वल महरूम है। इसको और मजीद आसान अगर हम करें तो सबसे ऊपर रहमान है, राइट साइड पर जहान है जो कि ज़कात है, और लेफ्ट साइड पर इंसान है जो कि मेहनत करने वाला है। तो यूं ये ज़कात जो है ये जहान है, जो ऊपर जिसके नाम पर हम उससे पैदा होने वाले फ़वाइद को तकसीम करेंगे वो रहमान है, और लेफ्ट पे जो कॉर्नर आएगा आपका वो इंसान है। इसके बारे में मजीद आज हम थोड़ी सी आसानी करते चले जाए ताकि उस पर बहुत सारे सवालात हमारे उठे और उस पर बहुत सारी हमारी गुफ्तगू भी हुई। तो बहुत से लोगों को ये परेशानी हुई कि देखिए मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो बड़ा मामूली एक कारोबार कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे 3 हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ। तो ये पिछले हमने प्रोग्राम में आपके सामने वो आयत रखी थी कि जो लोग सदका नहीं दे सकते वो ज़कात दें। ज़कात दें का मतलब ये होता है कि वो जो लोग अभी कायनाती निज़ाम के अंदर या इंटरनेशनल लॉ के अंदर या इस माशरती निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते, तो वो कम अज़ कम अपनी ज़ात को डेवलप करें, सलात कायम करें और ज़कात अदा करें। यानी कि अब वो उस नशोनुमा की तरफ बढ़ें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने आप को उस जगह पर लाएं कि जहां पर वो फलें फूलें, और यूं आप फिर ज़कात की तरफ बढ़ जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि आप 33 आप 1/3 जो है वो आपका एक सदका निकल जाएगा, 1/3 आपकी ज़कात निकल जाएगी, और 1/3 जो है वो आपकी मेहनत का होगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि बाकायदा एक सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जिनकी आमदनियाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, जिनके कारोबार इतने अच्छे हैं कि वो अपनी प्रॉफिट को, अगर वो पावरफुल होना चाहते हैं और कुरान के निज़ाम के मुताबिक पावरफुल होना चाहते हैं, और जिसमें दूसरों की फलाह व बहबूद भी है, तो ये एक 3 डायमेंशन सिस्टम हमने बताया था 272 से लेकर 281 सूरह बकरा की। तो इसको जब हम देखेंगे तो हमने आपके सामने ये पूरा सिस्टम रखा कि जिसमें सदकात भी हैं और जिसमें ज़कात भी हैं। तो हमने ये बताया कि सदकात जो हैं इसके अंदर यूटिलाइजेशन होती है, और जो ज़कात है ये डेवलपमेंट है। इसमें जब आप अपने आप को डेवलप करते हैं तो फिर आप यूटिलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और फिर यूटिलाइजेशन के वो सारे कानून जो सूरह तौबा आयत नंबर 60 के अंदर मौजूद हैं, जिसके बारे में हमने बताया था कि नमस्सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, ये फ़ुक़रा के लिए हैं, मसाकीन के लिए हैं, गारिमीन के लिए हैं, और जिन्हें जुर्माने हो गए हैं उनके लिए हैं। और फिर वो 8 जो वहाँ पर पार्ट्स कुरान करीम बयान करता है वो हमने आपके सामने रखा है। अब आते हैं जी हम लफ्ज़ रिबा, जो कि याद रखें सादा से लफ्ज़ों, बिल्कुल सादा से लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊंगा कि रिबा होता क्या है। देखिए, रिबा कुरान करीम में 2 हालतों के अंदर बयान हुआ है। एक रिबा है रे बे अलिफ, एक है रिबा रे बे वाओ और उसके ऊपर खंजरी अलिफ। अलिफ जो आता है वो वाव के ऊपर खंजरी, छोटा सा एक अलिफ होता है वाव के ऊपर, इसे रिबा कहा जाता है। इन दोनों के अल्फाज, मतलब इन दोनों के जो उसका लिखने का अंदाज है ये भी मुख्तलिफ है, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुख्तलिफ है। ये बड़ी कमाल है। इसको अगर आप समझ जाएं तो रिबा बिल्कुल आसानी से हमें समझ आ जाएगा। तो ये 2 सूद हैं जिन्हें हम सूद कहते हैं। अच्छा, रिबा कहते हैं बढ़ोती को, और रब्वा कहते हैं वो जगह कि जो उभरी हुई हो, वो चीज जो उभर जाए उसे रिबा कहा जाता, रब्वा कहा जाता है। और रिबा तो जब सांस उखड़ता है, सांस की नालियों में रुकावट आती है, बंदिश आती है, तो उसे भी अरबी जुबान में रब्वा कहते हैं। एंड रबू, रबू कहते हैं कि मुझे खांसी लगी हुई, शदीद खांसी है। तो वो होता क्या है कि सांस की बहाली में मुश्किल आ गई है। तो जब सांस की बहाली में मुश्किल आती है तो इसे रबू कहते हैं अरबी जुबान में। जो अरब है वो ये जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से ये लफ्ज जो है। तो किसी भी चीज की बहती हुई शय में जो रवानगी है, रवानगी के अंदर जहां कहीं कोई चीज रुकावट बनेगी, और ख़ास तौर पर मईशत के अंदर या लोगों के फ़वाइद के अंदर, तो ये जो रवानी है ये सदक़ात हैं, और ये जो रुकावट है ये सूद है। अब इसकी 2 हालत, जहां पर सदक़ात नहीं दिए जाते वहां पर रे बे वाओ जिसके ऊपर खंजरी अलिफ है, ये रिबा पैदा होता है। ये रिबा जो है
یہ قوموں کی تباہی کے لیے کافی ہے، یہ پورے پورے ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے، پوری پوری سلطنتوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ اجتماعی طور پر اجتماعی حالت میں تمام انسانوں کو غلام بنانے کا ٹول ہے، جسے قرآن رے بے واو اور خنجری الف کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر آیت آتی ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ربا کو مٹاتا ہے، ربا کو ختم کرتا ہے اور صدقات۔ تو پتہ چلا کہ ربا کو جو چیز ختم کر سکتی ہے وہ صدقات ہیں، اور صدقات ہم نے بتایا تھا یہ پیدا ہی ہوں گے تب کہ جب زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو پاور دی جائے گی، اپنے آپ کو اہمیت دی جائے گی، اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا، اور اس کا ایک پورا میکنزم ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اسی کے مصارف میں صدقات آتے ہیں، اور صدقات جو ہیں یہ سود کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو صدقات کا نظام کہ جس میں انسان جو ہیں وہ ایک ایسا معاشی سسٹم بناتے ہیں کہ جس میں آنے والے فوائد جو ہیں وہ یکساں انسانوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں، یہاں پر پیدا ہونے والی رکاوٹ اسے ربا کہا جاتا ہے۔ یہ واو والا ہے، واو الف جو اوپر اس کے خنجری الف، اسے ربا کہتے ہیں۔ یہ وہ سود ہے، یہ وہ ربا ہے کہ جو معاشرے کو، قوموں کو اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے یہ ٹول کافی ہے۔ دوسرا ٹول جو ہے وہ سود کا، اسے رے بے الف ربا کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک کا ذکر آیا ہے سورہ روم میں اور دوسرے کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں جس سود کا ذکر آیا ہے وہ رے بے واو، اس کے اوپر خنجری الف ہے، جبکہ سورہ روم کے اندر جو ربا آیا ہے وہ رے بے الف کا ربا آیا ہے۔ یہ اسے کہا جاتا ہے ربا نسیہ۔ اسے ربا نسیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عرب جاہلیہ کے اندر یہ عام تھا کہ لوگ پیسے دیتے تھے اور اس کے اوپر فائدہ لے لیتے تھے۔ تو اس میں نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم ربا کا آپس میں لین دین کرتے ہو، جو کچھ، یہ اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا۔ سورہ روم کے اندر ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ اب اسے ربا، رے بے الف والا جو ربا ہے، اسے ربا نسیہ کہا جاتا ہے۔ ربا نسیہ جو ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے مال کا نقصان ہوتا ہے، اس سے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، یہ مال کی بڑھوتری کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر دو بڑی اہم ترین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو ربا میں نے بتایا رے بے الف، اسے ربا نسیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے ربا فی القرآن، جو قرآن کا ربا ہے، کہ جو یہ بتاتا ہے کہ جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، رے بے واو والا۔ تو یہ ان دونوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی مال کے اندر کرپشن کرتے ہیں، یہ ربا نسیہ کے اندر چلے جاتے ہیں، رے بے الف اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا مال بڑھ رہا ہے، اللہ کے ہاں تو یہ نہیں بڑھتا۔ تو یہاں پر اس کی حرمت آ گئی، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ زکوٰۃ کا مال آپ استعمال کرنا شروع کر دیں یا اس کے اندر کرپشن کرنا شروع کر دیں۔ اور جو ہی آپ صدقات کے اندر کرپشن کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے وہ 8 مصارف جو قرآن کریم نے بتائے تھے ان کے اندر کرپشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو صدقات جو ہیں وہ ربا فی القرآن کی طرف آپ کو، جو مطلب اگر صدقات نہیں دیں گے تو پھر یہ ربا فی القرآن، آپ اس ربا کی طرف جائیں گے جو رے بے واو ہے، اس کے اوپر الف خنجری ہے۔ یہ ربا کیا کرے گا کہ یہ وہ 8 مصارف جو ہم نے بتائے تھے کہ جن میں فقراء، مساکین، غارمین، سبیل، ابن سبیل، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، اور مؤلفات القلوب، اور یہ سارے جتنے بھی 8 ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ جو انسان جو صدقات نہیں دے گا وہ ان سے ہٹ جائے گا اور یوں معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ 8 مصارف ہیں کہ اگر ان پر گورنمنٹ کام نہیں کر رہی تو وہ حکومتیں ناکام حکومتیں ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 8 مصارف اگر ان کے صدقات نہیں کر رہے تو جو بھی گورنمنٹ اس دنیا کے اندر یہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ ایک ناکام حکومت ہے، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر اب یہ دونوں سود ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک زکوٰۃ جو نہیں دے گا یہ ربا نسیہ ہوتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ ربا نسیہ ہوتا ہے، اور جو صدقات نہیں دیتا یہ ربا فی القرآن ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ رے بے الف ربا والا ہے، اور اس میں جو بات ہوتی ہے وہ ہے کہ کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جائیں گے، مال کے اندر کرپشن ہوگی۔ ظاہر ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو پیسہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ کہیں زکوٰۃ کا پیسہ کہیں اور استعمال کر رہا ہے، تو پھر نقصانات جو ہیں وہ اجتماعی طور پر
तमाम लोगों के ऊपर आ जाएंगे। तो ये रिबा की दो बड़ी हालतें हमने बड़े सादा से लफ्जों में आपके सामने रख दी हैं। रिबा फिल कुरान, रे बे वाओ अलिफ जिसके ऊपर खंजरी है, ये सदकात की वजह से, जहां सदकात नहीं होते यहाँ पर ये वाला सूद पैदा होता है और ये 8 मसारिफ से मना कर देता है, बंद कर देता है। वहां पर ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह सांस की नालियों में जिस तरह रिबा जो खांसी है वो इंसान को नुकसान देती है, उसकी सांस बहाल नहीं होने देती, यही हाल मईशत का भी है। तो मईशत के आगे जब बंद बांधे जाते हैं तो फिर ये सूद रे बे वाव वाला बनता है जिससे कौमें तबाह होती हैं। और रे बे अलिफ वाला जो सूद होता है इससे माली नुकसानात होते हैं, और ये वो माली नुकसानात हैं कि जिनमें आप ज़कात नहीं देंगे तो ज़ाहिर आप डेवलप नहीं करेंगे अपने आप को, आप अपने आप को बढ़ाएंगे नहीं, नशोनुमा नहीं करेंगे अपनी ज़ात की और अपने कारोबार की। तो यहाँ से ये रिबा नसिया आएगा और इसकी भी हुर्मत कुरान करीम के अंदर मौजूद है। सूद जो है वो कतई हर हवाले से हराम है, और इसमें आप ये देखिए कि जितनी तावीलें की गई हैं अभी तक के निज़ाम, और फिर जाहिर है कि बहुत माजरत, मैं बल्कि ये चाहूँगा कि एक प्रोग्राम है हरफ राज, ये औरिया मकबूल जान साहब का एक प्रोग्राम है, ये अभी मेरे ख्याल में 2 दिन पहले एक प्रोग्राम अपलोड हुआ है कि वहाँ पर औरिया मकबूल जान साहब के साथ जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने इस्लामिक 2025 टू 2026 का बजट बनाया है, इस्लामिक बजट, उनके अल्फाज आप सुनिए और फिर ये जो हम तमाम तर गुजारिशात आपके सामने रख रहे थे इनको भी देखिए कि वो इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है कानित खलीलुल्लाह। अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियात को अपनी रहमतों में बरकतों में महफूज रखे। इन्होंने बहुत बड़े मौजू के ऊपर गुफ्तगू की है, बल्कि ये मैंने फराज साहब से शेयर भी किया और मैंने उन्हें कहा कि ये सुनिए, आप तमाम अहबाब से भी मेरी गुजारिश है कि औरिया मकबूल जान का ये प्रोग्राम ज़रूर सुनिए। उसमें औरिया मकबूल जान साहब शायद इतना वाइजली उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सके, लेकिन जो कानित साहब हैं, कानित खलीलुल्लाह साहब, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। कुछ मामलात में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हमारी रसाई हो ताकि हम कुछ मजीद बातें उनके साथ जो है वो शेयर करें कि कुरान करीम इस हवाले से क्या बात करता है। एक तो वो सदकात और ज़कात के दरमियान जो उनके अल्फाज हैं वो बड़े मिक्सअप जो हमारे साथ भी होता रहा कि हमें नहीं पता चला कि सदका ज़कात है, ज़कात सदका है, क्या होता है ये हमें नहीं पता था। लेकिन अब जब हम इसको देखते हैं तो जी, अभी जब हम देखते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि इसके क्या नुकसानात हैं। तो उस प्रोग्राम में जो सबसे खतरनाक बात जो कानित खलीलुल्लाह साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि ये बात करने के लिए, और वो भी एक चैनल पर बैठकर यूट्यूब के, और जिसमें अच्छी खासी जो है व्यूवरशिप है, उसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में 85% कर्जा जो है वो पाकिस्तान ने पाकिस्तानी बैंक्स का देना है या दूसरे जितने भी बैंक्स हैं। बहरहाल बैंक्स का कर्जा जो है वो 85% है। 85% हमने बैंक्स का देना है और 15% हमने जो है वो दूसरों का देना है। तो इसमें हमें हर बार किस्त दी जाती है, बैंक्स हमें हमारा ही माल जमा करके कर्जा देते हैं और ये कर्जे जो है वो हुकूमतें लेती हैं और फिर उसके नताइज जो निकलते हैं, और ये सूद का एक बड़ा जो है ये इनके हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े सख्त अल्फाज जहन में आते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं चूँकि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त होगा तो इंशाल्लाह हम बोलेंगे भी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि वो आपने हज़रत मूसा वाला वो किस्सा याद रखना है कि जब सामरी आया तो सामरी ने सबसे पहली वारदात ये की कि लोगों को कहा कि तुम अपना माल और मता लेकर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा खुदा बना के देता हूँ। तो ये लोग जो है ना, ये आते हैं गरीब अक़वाम के पास, या जो मफाद परस्त अक़वाम होती हैं जिनकी ऐनक बड़े करीब की ऐनक होती है, दूर की ऐनक नहीं लगाते, या ये वो कौमें कि जो इनफरादी तौर पर तरक्की करना चाहती हैं, ऐसी कौमों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ सामरी आते हैं और वो हमें आके कहते हैं कि आप इस तरह कीजिए, अपना मालो मता हमारे बैंक्स में रखिए, फिर आप ये देखिए ये सारे आपको हम खुदा बना के दिखाएंगे और फिर ये देखिएगा कैसे निज़ाम चलता है। फिर वो हमारे लिए एक बछड़ा बनाते हैं और फिर उस बछड़े में से आवाज़ें आती हैं, और ये आवाज़ इतनी ख़तरनाक होती है कि ये किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के लिए IMF के या 6 मुल्कों के साइंस ही चाहिए होते हैं और फिर वहाँ से बात ख़त्म हो जाती है। वो मुल्क जो है वो, उससे कोई फ़ौजें उस पर भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मुआशी जंग है और मुआशी जंग जीत कर आप दूसरे इंसान को मकरूज़ करें, मकरूज़ करने के बाद उसे आप मफलूज करें और मफलूज करने के बाद आप उस पर हुकूमत करें।
تو یہ ایک سسٹم جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ سارے کا سارا نظام، یہ سارے کی ساری چیز جس معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ سود، جسے ہم سود کہتے ہیں، سود ویسے کالے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ہمارے ہاں اس کو سود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب پیسے کی بڑھوتی کے حوالے سے، لیکن یہ ہے سود ہی، کیونکہ یہ وہ اندھیرا ہے کہ جس میں ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا، جس میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، ہم نے بچنا کس طرف ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آپ تمام احباب کے سامنے شرک کی بھی ڈیفینیشن رکھی تھی، اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک کا ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہنوں میں کچھ مزارات آ جاتے ہیں، یا کچھ مندر آ جاتے ہیں، یا کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا شرک ہے، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن اس سے بھی جو خطرناک شرک ہے وہ کرپشن ہے، چاہے وہ ایمانی حالت میں ہو، توحیدی حالت کے اندر ہو، چاہے وہ روحانی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، جہاں جہاں پر کرپشن ہوگی قرآن کریم اس کو معاف نہیں کرتا۔ قرآن انہیں مشرکین کہتا ہے، یہ مشرکین وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ زکوٰۃ کے نظام کی طرف نہیں بڑھتے۔ قرآن کریم ان کے اوپر بہت سے دلائل پیش کرتا ہے۔ تو اس پر بھی ہم آپ سے بات کر چکے تھے کہ دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے، جب تک کہ ہم اپنے معاشرے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دیکھیے خوددارہ حکومتی لیول پر اس بات کو اٹھایا جائے، علماء آگے آئیں اور یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ شرک صرف یہ شرک نہیں ہے کہ ہم نے لفاظی سے خدا کو نقصان پہنچا دیا، یا ہم نے نہیں، ہم اپنے عمل سے جو کام کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ شرک کا نقصان جو ہے وہ حضرت انسان کو ہے، جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شرک کا نقصان جو ہے وہ خدا کو 2 کہنے سے یا 100 کہنے سے ہے۔ ہاں، خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے کہنے سے، ہمارے بولنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ مثالوں میں آتا ہے، نہ وہ چالوں میں آتا ہے۔ جو مرضی چال چل لیں، جو مرضی مثال دے دیں، نہ وہ مثال میں آئے گا، لیس لہ مثل شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ایسے رب کے سامنے جب ہم شرک کی بات کرتے، اس نے بتایا کہ شرک، تو یہ شرک حضرت انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ دیکھیے یہ شرک، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو رہا ہے، کسی بھی سرکاری محکمے میں، پرائیویٹ محکمے کے اندر، کوئی بھی جو کچھ بھی ہے، جہاں پر بھی تجارت ہو رہی ہے، جہاں پر تعلیم ہے، تدریس ہے، عدالتیں ہیں، نظام ہے، سیکیورٹی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ادارہ، ان تمام تر اداروں میں جہاں کہیں بھی شرک ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، تو بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ مشرکین ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور اس شرک کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر کرپشن ہوتی ہے، اور کرپشن کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر ربا، سود اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اور پتہ چلا کہ شرک جو ہے یہ ربا کی بنیاد ہے، اور یہاں سے پھر یہ دونوں بیماریاں جو ہیں وہ مل کے اس پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں، بلکہ ختم کر دیتی ہیں۔ ربا کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ون لائن آنسر جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس کے خاتمے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر انسان بجائے دوسروں سے حق چھیننے کے، دیکھیں نا، مذمت ہے، مزاحمت ہے، تکلیف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اس کی طرف جانے سے پہلے ایک حکمت بھی ہے، یہ حکمت لگا کر دیکھ لیں کہ دوسرے سے اپنا حق چھیننے سے پہلے آپ معاشرے کے اندر اتنا حق اٹھائیں جس کے آپ حقدار ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم لوگ انفرادی طور پر اتنا ہی حق لیں جس کے ہم حقدار ہیں، تو معاشرے میں دوسرے انسانوں کو اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا، وہ مل جاتا ہے۔ وہ جو سورہ یوسف کے اندر بتایا تھا کہ وہ 7 گائے ہیں موٹی اور 7 پتلی ہیں، اور پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، تو قرآن تو اپنے سارے خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ پتلی گائے اس لیے پتلی ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ موٹی گائے کھا رہی ہے۔ ایک کم علم انسان بھی یہ جانتا ہے کہ گائے پٹھے کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، گائے گائے کو نہیں کھاتی۔ یہ غیر فطری عمل وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر رزق کی تقسیم برابر نہیں ہوگی۔ 7 بالیاں ہیں ہری بھری، اور 7 جو ہیں وہ خشک ہیں۔ یہ بتا کر انہوں نے اشارہ کر دیا کہ کائنات کے اندر قحط کا کوئی تصور نہیں۔ خدا کا نظام جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جہاں پر کہیں قحط سالی آتی ہے یا اس طرح کے کوئی معاملات آتے ہیں، وہاں پر ہجرت کا قانون کام کرتا ہے، پرندے اڑ جاتے ہیں، جانور نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ تو انسان تو ان تمام تر سے افضل ہے، بہتر ہے، اس کے پاس ہجرت کا ٹول ہے، یہ وہاں سے نکلتا ہے، تو یہ اس قحط سے نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ جو بیٹھا ہوا ہے اور اسی نظام کے اندر بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے، اس کے لیے تو پھر یہ بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ تو سورہ یوسف میں جب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ رزق کی غیر متساوی تقسیم جو ہے، یہ
اور پھر وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ انہوں نے وزارت خوراک جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انڈر کر دی. تو بات تو معاشی تھی. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ قحط آ رہا ہے، تو اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ قحط یہ بتاتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انسانیت فروشی جو ہے وہ عروج پر ہو، جہاں پر انسان جو ہے وہ بیچے جائیں یا خریدے جائیں، تو وہاں پر نظام جو ہے وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہاں پر گودام بھرے جاتے ہیں، وہاں پر چینی غائب ہو جاتی ہے، رمضان میں آٹا غائب ہو جاتا ہے، گھی غائب ہو جاتا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے گودام بھر لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ سارے کام. تو ایسے معاشرے میں جہاں پر گودام بھر لیے جائیں تو وہاں پر انسان جو ہیں وہ دھر لیے جاتے ہیں، یعنی کہ انسانیت فروشی وہاں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بچہ تو خود مصر کے بازار میں فروخت ہو چکا تھا، جنہیں حضرت یوسف کہا گیا. تو حضرت یوسف یہ جانتے تھے کہ قحط کے یہ پروگرامز غیر متساوی رزق کی تقسیم کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہ واقعات پاکستان میں بھی بہت دفعہ میڈیا پر آ چکے ہیں. تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنا حق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے حق پر بات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ دوسروں کے لیے بھی ہم کام کر سکیں. تو آج ہم نے شارٹلی یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان تمام تر چیزوں کو آسان ترین انداز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یاد رکھیے کہ یہ ساری گفتگو اور یہ پورا قرآن اگر کسی ایک سکیل پر آ کر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ سکیل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک کلمے کا احیاء نہیں ہوگا، جب تک ہم کلمے کی بات نہیں کریں گے، جب تک ہم کلمے کے معنی اور مفاہیم و مقاصد و مطلوب نہیں بتائیں گے لوگوں کو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے جی، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرامز میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ مزید جو ہے وہ ہم اس پر گفتگو کر سکیں. اور انشاءاللہ آج ہم نے آسان ترین انداز میں، اس سے پھر ہم اگر جمعرات والے دن ہمارے پاس ایک پورا ٹائم ہوگا، اس میں آپ فیڈ بیک دینا چاہیں، سوالات کرنا چاہیں اس آج کے پروگرام کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں و برکتوں میں محفوظ رکھے جی. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر.